बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आज 22 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज से 15 रोज़ पहले 8 सितंबर को कराची का इलाका है सुरजानी टाउन, यहाँ की एक फैमिली जो कि 4 अफराद पर मुश्तमिल होती है, उम्रे की अदायगी के लिए कराची एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं। इनका नाम जो है अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। 28 साल जाकिर, 23 साल जाहिदा, 26 साल जमील और 45 साल नूरी। ये चारों अफराद होते हैं और ये 8 सितंबर को कराची से ये सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाते हैं। इनको सी ऑफ करने के लिए इनके घर वाले भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, जैसे ही जहाज उड़ता है, उसके बाद से ये लापता हो जाते हैं। यानी इनके घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। घर वाले परेशान कि भाई चलो 1 दिन समझ आता है, ट्रैवलिंग में गुजर जाता है, होटल में वाईफाई फौरी तौर पर नहीं मिल पाता, उम्रा करना होता है, उम्रे की अदायगी सबसे पहले लाजिम होती है, आपको सबसे पहला फर्ज होता है उम्रे की अदायगी करना। लेकिन घर वालों से राब्ता ही नहीं हो पा रहा। कहाँ गए ये 4 अफराद, कुछ नहीं पता चला। ठीक उसके 11 रोज के बाद 8 सितंबर को ये गए थे। 19 सितंबर को एक इंटरनेशनल नंबर, अननोन नंबर से एक कॉल आती है और बताया जाता है कि आपके चारों अफराद जो घर वाले हैं आपके, जिनका मैंने नाम बताया, ये इस वक्त सऊदीया की जेल के अंदर मौजूद है। एक और अंधोनाक वाकया, एक और फैमिली जो कि उम्रे की अदायगी के लिए कराची से सऊदी अरब जाती है, लेकिन उम्रा नहीं कर पाती। जद्दा एयरपोर्ट से सीधा उनको जेल भेज दिया जाता है। और यकीन जानिए, ये पहला वाकया नहीं है और ये आखिरी वाकया नहीं है। इस फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ है आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यकीन कीजिए मैं थक गया हूं इस तरह की वीडियोस बनाते बनाते। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों वाकयात पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन लोग हैं ये समझ नहीं आता, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हैं। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं कि जनाब, ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, इन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखें खोल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इनकी फैमिली ने जो कुछ बयान किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। क्या कुछ इनके साथ हुआ होगा वो भी मैं आपको बयान करता हूं। इनकी फैमिली ने सबसे पहले जो मौक़िफ़ दिया है वो ये दिया है कि इन चारों के जो पूरा ट्रैवल का पूरा पैकेज बनता है ना, उम्रे का एक पूरा पैकेज होता है, वो पैकेज एक अली नामी ट्रैवल एजेंट ने बना के दिया है। और एहराम से लेके सारा सादो सामान जो आप लेके जाते हैं, जो एहराम पहन के जाते हैं, 10 और चीजें आप लेके जाते हैं, वो इसी बंदे ने अरेंज करके दी हैं। जब इनको अननोन नंबर से कॉल आई और इनको बताया गया कि आपके चारों बंदे इस वक्त सऊदीया की जेल के अंदर मौजूद हैं, इनके सामान में से मनशियात बरामद हुई। इनके सामान से मनशियात बरामद हुई। अब इनका ये कहना है कि भाई हमारा दूर दूर तक मनशियात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और अगर होता तो भाई ये सुरजानी टाउन में तो मेरा नहीं ख्याल के रह रहे होते, वहां पे नहीं रह रहे हो तो, और क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी डाल। लेकिन यार इतनी सेंस, कॉमन सेंस इंसान के अंदर होनी चाहिए। पहला वाकया नहीं है। अब आपको पता है कि इससे पहले दर्जनों वाकयात हुए। इस फैमिली ने अब अपील कर दी है वजीर आजम से, सदर से, कि हमारी फैमिली को बचाएं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब ये धोखा हुआ है या इसमें ये मुलविस हैं, बाखुदा मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता इस बारे में। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आप एक बात का अंदाजा अपने आप को सऊदी हुकाम की तरफ खड़ा करके देखिए। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक ऐसी फैमिली कराची से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कराची की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से आ रही है, उनके सामान से मनशियात बरामद हो रही है। और जब उनको पकड़ा जाता है कहते हैं जनाब हमें तो पता ही नहीं, हमारा तो सामान ही नहीं है। कितनी बार आप एज अ सऊदी हुक्काम अगर आप काम कर रहे हो, वहां पर आपकी जिम्मेदारियां हो, कितनी बार आप यकीन करेंगे सामने वाले, आप कहेंगे यार ये इतने लोग तो ऐसे बेवकूफ नहीं बन सकते ना, इतने लोग तो बेवकूफ नहीं बन सकते, और अगर बन रहे हैं तो फिर या तो इनको वीजा ही नहीं मिलने चाहिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये हाथ जोड़ के आपकी अपील करता हूं, हाथ जोड़ के, ओ भाई, अगर आपका अपना सगा रिश्तेदार, भाई बहन भी कहना कि ये मिठाई का डब्बा है, ये सऊदी अरब में जाके हमारी फैमिली को दे दीजिएगा, ये कपड़े हैं, ये जाके कहना भाई मिठाई का डब्बा मैं खुद खरीदूंगा जाके मार्केट से और मैं ले जाऊंगा, बल्कि मैं एयरपोर्ट से खरीद लूंगा। आपने कोई गिफ्ट देना है, मैं एयरपोर्ट से खरीद, 4 पैसे ज्यादा खर्च होंगे ना, लेकिन आप इस तरह की अजियत से बच जाएंगे। अब आपको पता है सऊदी अरब के अंदर वैसे तो किसी का कत्ल करना, अल्लाह माफ करे, उसकी हद नाफिज करने वाली सजा, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मनशियात आपके बैग से पकड़ी गई, मनशियात, सवाल जवाब ही नहीं है ना, वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं मनशियात पकड़ी गई है, सीधा इन पर केस चलता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी सजा ही सर कलम करना है, सर धड़ से अलग करना है। बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें किसी की बचत हो जाती है। कराची से एक फैमिली इसी तरीके से
یہاں سے گئی تھی, ان کے پاس سے میڈیسنز برآمد ہوئی تھی, ٹرمیڈول, حالانکہ وہ منشیات والا معاملہ نہیں تھا, ٹرمیڈول برآمد ہوئی تھی. انہوں نے جناب ان کو بند کیا, 3 مہینے تک وہ بند رہے, اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا کسی طریقے سے. ایک فیملی لاہور سے, وہ بھی اسی طرح کی اذیت کا شکار ہوئی تھی, لیکن اس میں ٹریول ایجنٹ نہیں تھا, اس میں لاہور کے ایئرپورٹ کے بندے نے ان کے بیگ کے ساتھ ایک اور بیگ لگا دیا تھا اور اس پہ ان کی چٹ لگا دی تھی, اس میں سے بھی منشیات برآمد ہوئی. تو یہ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں کہ آپ, اللہ میری دل سے دعا ہے کہ اگر یہ معصوم ہے, واقعی میں اگر یہ معصوم ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے, تو یہ اپنے گھر واپس آ جائیں. اتنی بڑی اذیت ہے اور اس پہ چھوڑتے نہیں ہیں, یہ معاف نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ کے پاس سے ہماری سرزمین پہ منشیات برآمد ہوئی ہے, اب اس کی سزا ایک ہی ہے اور وہ ہے سر قلم کرنا. کالا جادو کرتے ہوئے پکڑے گئے, آپ سر قلم کرنا. کالا جادو کرتے ہیں, وہ معاف نہیں کرتے ایسے لوگوں کو, نہیں کرتے معاف. یہ بات کان کھول کے, یار میں پھر ایک بات ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, میں یقین جانی اتنی فیملیز کے حوالے سے ویڈیو بنا چکا ہوں. کچھ فیملی نے تو باضابطے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا, فیس بک پہ آ کے مجھے میسج کیا باقاعدہ طور پہ, اور یہ بات بولی انہوں نے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, اس طرح کے معاملات ہوئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر پچھلے دنوں پنجاب سے ایک ٹریول ایجنٹ کو حراست میں لیا گیا جو لوگوں کو سستے ویزے دلوا دیا کرتا تھا, یعنی پیکیج جو ہے نا وہ سستا دلوا دیا کرتا تھا. پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ واردات کیا, یہ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی مشکلات اللہ نہ کرے کر دے. 2 لاکھ کا پیکیج ہے ایک بندے کا, یہ آپ کو کہیں گے ہم لاکھ میں کروا دیتے ہیں, 1,10,000 میں کروا دیتے ہیں, 90,000 میں کروا دیتے ہیں. ایسی اماؤنٹ آپ کو بتائیں گے, آپ کہیں گے بھائی میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا, اور کہیں گے یار اب ہم خدا ترس لوگ ہیں, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمرہ کریں, لوگوں کی استطاعت نہیں ہوتی, ہم تو ایک کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. وہ اس کی آڑ کے اندر آپ کے پاس سامان رکھ دیں گے اور جاتے وقت آپ کو یہ بولیں گے کہ سر جی یہ پہنچا دیں گے. اچھا, آپ ان کے ویسے بھی احسان مند ہو چکے ہیں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے احسان چکانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ اتنا عزت دار شریف آدمی ہے کہ یہ آدھے پیسوں میں لوگوں کو عمرہ کرا رہا ہے, تو یہ کیوں اس طرح کا کام کرے گا. وہ اپنا پیکٹ آپ کے پاس رکھ دیں گے اور آپ گئے. جب بھی کوئی بھی آپ کو کم پیسوں میں عمرہ کروائے آپ ضرور کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس سے لے نہیں کچھ. آپ بولو آپ میرے لیے نہیں کر رہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, یہ آپ ہماری مدد ہمارے لیے نہیں کر رہے ہو, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو. تو بھائی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں یہ لے جانے کے لیے, سیدھا منہ پہ منع کریں, کہنا آپ کا احسان ہم کسی اور طریقے سے چکا دیں گے. لیکن بھائی یہ چیز یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, آپ کی کوئی چیز نہیں لے کے جائیں گے. یہ خدا را زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں, بہت واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں, ایک واقعہ نہیں ہو رہا, بہت واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اسی دعا کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور تھوڑا سا آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ٹرسٹ آپ کو کسی پہ کرنا نہیں چاہیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.